May flowers ah. May flowers. Teng de ding. De 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 ding. Teng de ding ding de ding de ding. Ayo na yo. Na yo, 700. Ay, thank you ka lang ay Will. 50. Ma'am, 50 lang ma'am. Thank you so much, idol. 50 lang tumpok. Ay, 50 kilo. Dito na, 1 kilo na yan. Diyan, 1 kilo na yan. Diyan, 50 kilo dyan. Oh, mayaw pa guys. Mayaw pa, thank you kay pare. Yo, what's up mga kawaray? Yung gulay ni nanay ay pinakyaw na naman ang ating mga kaibigan dyan sa Wide World. Halagang 600 pesos. Halagang 600 ba yan, Nay? Or 700? Ah, kasama na yan. Ano, nasa... Wait lang. Yo, what's up mga kawaray? Sabi ni Boom Vegetable. Oy, dige, dali na. Ay, wait lang. Kuya Will, usual people, it's to me so sangkay. Mark can pay nanay. Hala Mark, ipinalipad na ni Will. Oo nga eh. Oh, okay, sorry. Send me to me, Kuya Will need nanay cash. Bali, 700 lang po, 700. 400 lang idagdag ni Will, akin na yung 300. Go Mar Sangkay, thank you Adam, si Mami Send. Thank you guys. Pakyaw na by Will. Oh, okay, pakyaw na. Pakyaw na. Oh, dali na naman yung gulay ni nanay. Balot mo na yan. Oh, libre. Libre gulay oh. Tagi-isa lang. Libre nga po. Ay, ayaw maniwala. Ate, baka kailangan nyo ng gulay. Libre na po. Libre na te, libre. Ano, kuha ka na, libre na yan. Bayad na. Ano, te, magkano ka ng balot yan, anay? Balot mo. Ay, libre na yan te, libre. Thank you Sangkay. Will, thank you so much Will. Libre na. Libre na po yan, libre. Libre na yan, bayad na. Kuha na lang kayo, kuha. Libre na, kuha na lang. Isa lang po, para ano po, para mabigyan yung iba. Libre na po, libre. Libre na po, libre. Thank you lang tayo kay Will. Libre na madam, halika na ma'am. Libre na gulay ma'am. Oo nga, libre yan, libre. Libre po, libre yan, libre. Libre lang po, libre. He. Libre na, libre ate, libre. Libre na, libre. Isa-isa lang oh.
Thank you kay Will. Will, oh. Dumi sila, Will. Kuya Will, si Kuya Will na ba yan? Oh, Will. Libre lang, libre. Libre lang na, libre. Okay na yan, libre na. Tulong yan, tulong ni Will kay nanay. Huwag ka dyan, huwag ka mag-yaho. Yaho, libre, gulay yun nga. Bakit ito na yan, ano? Libre. Maya na kami ginagawa ko. Libre na, nay, libre. Umalis ka dyan po kay Gina mo. Umpisa na dami yung followers ni, ni Mark, lalo mag-follow. Libre na po, libre na yan, libre. Yung gulay, yung mais hindi pa. Halagang 7 na lang. Hindi naman yung Willy. Wala ka doon. Wala si Kuya Willy dyan. Isa-isa lang po para ano po, para mabigyan yung iba. Ako? Isa-isa lang po. Salamat. Sige po. Thank you. Ay, libre yan, libre. Halika na. Isa-isa lang. Hoy, bayad yan. Libre yan, libre. Bayad. Ha? Mayabang kasi ako, kaya libre. Sponsor yun, sponsor. Bayad yan. Oy, ano ba? Mamaya na. Gulo mo. Ay, libre na. Thank you lang tayo kay Will, libre. Guys. Will, thank you so much, Will. Ay, libre na lang yan, te. Inayawan pa, libre na. Kuha na. Libre na, bayad yan, lahat. Yun pa rin. Wag yan, uy! Eto ganito na. Isa lang. Ano man sila sa akin ay? Grabe mo wala. Kalalaki ko lang eh. Sintunis sa akin, sintunis. Bayad na ba yan ay? Oo daw. Bayad yan, nay. Bayad. Salam ko na yan. Salamat. Nay! Salamat. Libre na yan, libre. Ayaw mo paglapag mo dyan, libre agad. Ay, libre na, libre oh. Libre yan, libre. Alok mo na eh. Parang ayaw mo pa bigay mo yung plastic mo eh. Para ayaw mo bigay. Libre nga yan, bayad na yan. Binayaran yan. 700 lahat. 20 po, 20. Libre na yan, kuha na kayo dyan, libre yan. Libre na, libre. Nanin po. Ta? Sige. 15. Bigay mo. Wala akong barya, sir. Kalamansi, tira mo yung kalamansi. Grabe talaga to. Papalit ako. Thank you, kuya. Papalit ako. Wala na. Ay, ito mayroon pa. Okra sa'yo? Ay. Wait lang. Huwag ka kasi magulo dyan. Naguguluhan ako sa'yo eh. Hayaan mo na. Wait lang. 20 lang yan. 20 dalandan. Malaki ang bentahan yan. Ito na. Thank you sa sponsor. Thank you kay Will. Ah! Walang barya? Wala. Walang barya? Tama mo. Cash na yan, Nay. Cash. Sa mag-alala, Nay, bibigay yan. Lalo po na, Nay. Ha?
Thank you so much guys. Alok mo na yan, alok mo. Libre na gulay, libre. Libre nga po, libre. Kuha ka na po, kuha ka na. Libre po yan, libre. Bayad na yan, bayad na. Bigyan ko ra. Bigyan mo. Thank you. Libre na to, libre oh. Libre ba? Libre. Parang hindi masigla si nanay sa libre. Abunuhan ko muna, nay. Para may sigla ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Libre yan, libre. Ano ba lang? May flowers ah. May flowers. Ding de ding. De 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 ding. Ding de ding ding de ding de ding. Libre natin. Kunin mo na, libre. Thank you, Kuya B-boy. It's that's kangkong. Oh, kangkong at Chinese kangkong. Thank you. Yes, Will. Ay, ilan pa? Bigay mo na yan lahat. Ikakas ko muna guys ha. Ikakas ko muna sangkay kasi 1, 4, 5, 6, 7. Oh, hi. Thank you ma'am. Libre lang boss, libre. Salamat lang tayo kay Will. Hoy, thank you Will. Ay, saluyot na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanggay, B-boy, kakash ko muna. Babayaran ko muna na 700 ah. Hindi ko na muna hintayin yung ano. Don't cry nanay, don't cry. Oh, nay oh. Nayo, 700. Alright, thank you ka lang kay Will. 50. Thank you lang kay Will. At least saglit lang. Thank you Will. At least saglit lang. May 200 ka na. Ayan, kunin nyo na yan oh. Lahat na yan. Thank you Will. Nabigay ko na yung 700. Go Mark. Send nyo na lang sa akin. Para ko kayo kung magkano si-send nyo. Para okay na. Yan na, mayroon bandera na. Sayang yan. Ya, kunin mo na to, ya. Ayaw na tawag niya saluyot. Saluyot ba yan? Oh. Saluyot. Ate, kunin mo na to. Saluyot, sayo na. Kunin mo na to saluyot. Bayad na yan. Pati itong ano, lahat na yan, nay. Bigay mo na sa kanya lahat yan. Oh, yung ano, yung bilao, akin na. Bayad yan. Bayad. Ano ba pinag-usapan? Bakit? Bakit yung bayad? Joke lang. Sabi na, nay. Nay, salamat ka naman sa akin, nay. Salamat ka. Thank you. Thank you kay nanay. Ayan, naubos na. Wash out siya. Wash out. Yo, what's up mga kawaray? Boom Vegetable. Thank you Will sa sponsor mo. Thanks so much Will sa blessing. Thank you Will. God bless. Thank for watching. Ingat lagi. God bless. Bye bye. I love you. Yo, what's up mga kawaray? Shoutout mga kawaray. Morning po sa inyo lahat. Mayroon tayo mga kawaray na pa-challenge sa ating mga viewers sa YouTube channel ko. Waka na dyan. Sa mga viewers ko sa YouTube channel, panoorin nyo yung mismo kong video at no skip ads. Mayroon akong 8 tao na bibigyan ng 5 kilos na bigas. Kaya sa sahod ko ngayong 22, September 22, ay may bibigyan akong 5 kilong bigas para sa ating mga viewers, sa mga nanonood sa aking YouTube. Mayroon na akong 3 nakuha na pili. Si Ate Pia, si John na nag-iisda at si
Ate Jennifer. Kaya i-watch nyo guys mga kawaray ang aking video. So kung hindi ka pa nakasubscribe, punta ka dun sa aking YouTube channel, Mark Jowaray TV. Dito ko ilalagay sa link. Lalagay ko dito ang link ko. Thank you for watching. Ingat lagi. God bless. Manood kayo. Huwag kayo lang mag-skip ng ads. I love you all. Bye-bye. Ayan mga kawaray, si Ate Pia. Nanonood yan. Isa na yan. Tapos, ay, saan na si John? Si John, andun si John. Kanina nanonood yan si John eh. Shoutout kay Boss John. Hindi lang makakomment kaya naka-open ang comment section ng gago.